kasalukuyan sa mga panahon. Kagabion, ako ang giday, salamatan. Magkay, walay ko, laking pagsakit sa kasiman ka namo. Salamat Ginoo sa pag-aruban mo ka namo, simana. Wala mo kami pagpasakit. Ano na kami, gigiyahan, itutuloy kami. Salamat Ginoo na itulog ko sa magigayon. Kami magkakatigong, may nagkakatigong. Alang sa pagkalayo na mo, pagkain, sa pagpaminaw sa aking pulong mo na i-pray na ikaw ang among kauban, yung balaan ng Espiritu Santo may nasa among kaliwala na magtudlo ka namo sa tanan ng among pagkabahagi ng Diyos. Panalangin na iuna, kagamito ni mong kasangkapan para mag-iuna. Sumpani mo siya Lord sa gahong sa kaalam ng pinanglan para masabta na mo ang paginaw ang inyong pulong. Kinita na ang among kinabuhi.
pinagi sa imong pagko. Daw man po nga madawat ang kanang among ipangayo. Among ibalik ang kanang pagdayeg sa salamat sa kanimo. Pinagi sa ngalan sa among Ginoong Kristo nga among Panginoon. Amen. Amen. Sige, jadi mata mo sa pulo sa Ginoo nga pakadalon sa to isa ka igso nga si Brother Aloy, Arding James Carlo, Ortiga, ang isang gyangas kay Dinis kaya pagkailangan niyang Delton, ano sa pagkakon, si Esther, Pagilo mo ba? ang kapitay, welcome. Si Quadbon, Brother Elmar, kailangan mo magkakabanan ng Brad. King Baclares. Taga kita ng pamilya. Taga kami. Pero sige na sa kanila din. Ano akong gidala kay para na sunod na po. Yang Michael Lucias. Gayan ni siya. Welcome sa inyo mga Brad. Sabi. Kailangan mo sana no, ila-ila naman si Andre. So atong i-welcome si Brother James para pa yang buwan gabion. Sige, pag-usap sa ratong tanan, no? God, hindi tayo ng ulaner. Hindi ng birthday lang. Pagi ulaner, papulan lagi. So, anyway, no, atong ta pulong sa Ginoo, ang nakagabion. Dalon damo sa pulong sa Ginoo dito sa Roma 12. DC City paingon sa 21, no? Gingon diri. Kung namoy mga Biblia diya, pwede ako ninyo sabayan sa pagbasa, no? Roma 12, DC City ngadto paingon sa 21, no? Nagingon diri. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw kamo panimalos. Kundili itugyan, hinuon kini sa Dios. Kaya nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos ug mubayad. Nag-ingon ang Ginoo. Noon, sumala sa gingon sa kasulatan, kung gutom ang imong kaaway, pakana siya. Kung giuhaw, paimna. Kaysa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan. Hinoon, dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Praise God, no, sa pulong sa Ginoo karong kagabi, no. Galata niya dia sa siyang pulong pinaagi sa kung kuan, kung unsa ta atong relasyon, no, atong relasyon diya sa atong isig ka tao, no. Sa diha nga kanang sa diha nga aniya ta ani nga kalibutan. So I do believe na sa atong tanan na magitay mga tagsa-tagsa nga gipang-agian sa atong mga kinabuhi, no. I don't know sa inyo, but ito jud ko nga kita tanan nakaagi kita og kanang example mga pagsulay sa kinabuhi, mga struggle, but karon nga kagabion gipa-remind ta, no, kung paunsa nga to nga pagdala nga tong kinabuhi, no, kung giingon pa diri kanang kana bitaw moabot ta sa punto nga kanang himuan ta og kanang dautan, no, himuan ta dautan sa atong isig ka tawo, no. Ang pangutana, ibon ba ta nga magpailog or naabot po sa punto sa atong kinabuhi nga kanang kuan, kanang gusto po ta nga mubalos bitaw, no, gusto po ta sa mubalos kay kung baga example sa kitanta, no, ay mga panahon nga kanang sa diha nga
moabot ang testing sulayan ta sa mga pagsulay no kanang maagi taog kanang mga kasakit no. Kumusta man ang atong kasing-kasing, kumusta man atong kanang kasing-kasing nga kana bitaw mahimo pagyapon ta nga kanang mapainubsanon pagyapon ang atong kasing-kasing bitaw sa paggawat bisan pa man nga sa giingon ko nga buhatan ta og kanang daotan sa isang kitawo nga kanang kumbaga wala man ta kay gihimo but kanang gipasinati bitaw ni sa imo nga sitwasyon no. Kumusta man no, kumusta man atong kasing-kasing, able pa bata nga kanang ingon pa diri nga kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tao ng mga higala ayaw kamo panimalos kung dili tugyan hinuon kini sa Dios no. Kanang maabot bitaw sa punto sa atong kinabuhi nga kanang kumbaga kanang sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan kanang pirmi bitaw ta kanang inline sa mga sa pinaagi sa pulong sa Ginoo sa diha nga moagi ta ani nga mga struggle moagi ta ani nga mga pagsulay sa diha nga kanang magtuon or kanunay ta nga makiglambigit sa pulong sa Ginoo. So isa sa na siya nga pamaagi nga kanang baga bitaw sa atong kasing-kasing nang pagkontrol bitaw na atong pagkontrol sa atong kasing-kasing kung paunsa or kanang mudawat ta sa mga kasakit nga gipahayagom sa ato no. Dili ta kanang kana bitaw moabot pod sa punto nga kanang kung unsay ang gibuhat sa imuha balusan po nimo siya inaana pod sa sakit no. So ipahinumduman ta sa Ginoo nga kana nga mga butang atong itugyan no, atong itugyan niya sa atong buhi nga Dios ay niingon sa diri nga ako'y manimalos ug mubayad nag-ingon ang Ginoo. Ginoon sumala sa gingon sa kasulatan kung gutom ang imong kaaway pakan-a siya kung giuhaw paimna kaysa paghimo mo ini maulaw siya sa gibuhat kanimo. So mga igsuon yan ang sa diha nga moabot na sa punto sa atong kinabuhi people pabata buhat ug maayo sa atong isig ka tawo mabisan ipasakitan ta. Amen ba? Amen. No, amen. Karon nga kagabion remind sa Ginoo nga kanang ang tanan nga kanang ipasinati sa ato ato na siyang itugyan no, ato na siyang itugyan diya sa Ginoo kay naingon sa siyang pulong siya'y manimalos no, siya'y manimalos. So ingon sa diri sa pulong no sa diha nga ato nang sa dihang buhatan ta og dili daotan sa atong sikat tao sa diha nga atong balisan pud og kanang maayo nga buhat no. Sumala sa gingon diri nga kung gigutom imo siyang pakanon kung giuhaw paimna no. So pinaagi ana sa pagbuhat mo niani kuan sumala sa gingon sa kasulatan kaya paghimo mo niini maulaw siya iyang gibuhat kanimo no. Diha nga ma-realize bitaw niya no. Diha diyang ma-realize niya nga kung paunsa kanyang gipasakitan ma-realize na diha sa diyang imo siyang gibaslan og maayo nga mga butang moabot sa punto diha sa iyang kasing-kasing nga kanang maulaw diha siya no. Moabot sa punto siyang kasing-kasing nga maulaw siya siyang gibuhat tungod sa iyang gibuhat diya sa imo nga nakapasakit man siya no. Nga mga sitwasyon nga sitwasyon sa kinabuhi nga moabot sa ato so karon nga gabion mga igsoon dili na kay nako task-on ba usabod dili ko ingon prepare gid ani nga kuan but at least man lang karon nga kagabion naay word gibutang o gipa-remind sa ato tanan no ato karon nga gabion sa diha nga kanang sa atong pagkinabuhi ani nga kalibutan moagi man ta ani nga mga kasakit usa ra gyud akong mga kuan kanang mahimo bitaw ta nga kanang kuan
mahimo pagid nga ang atong kasing-kasing humok pagid siya, no? Ibol pagid siya nga magpaubos. Ibol pagid siya nga mubuhat og mga maayong nga butang bisag nasakitan na siya, no? Amen, no? So, salamat kayo sa pulong sa Ginoo karon nga gabion. I hope and I pray nga adiyang ato ning adunggan karon nga pulong nga gipaabot sa Ginoo kanato. Ato ni siyang magamit o aduna tay makutlok, no? Mga pagtulunan nga angayan po nato nga i-apply sa atong matag usang kinabuhi. Kay as a human, no, wala pa kita masayod sa adagan sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, but ang pinaka the best nga atong buhaton, so atong ang tanan nga atong buhaton itunggian ng ginato sa Ginoo. Dili ta mubuhat sa mga butang nga nagikan sa ato, especially kana bitaw mubuhat ang mga daotan nga pamaagi tungod kay kita nasakitan, no? O atong buhaton nagingon pa sa pulong buhatan basla na tuog kanang maayo nga mga butang. Kay nagtuog gyud ta og ato ging gituwa nga ang Ginoo mao lagi mamuhat sa iyang kinabuhi o sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen. So praise God karon nga gabion. Dahil ang pulong sa Ginoo. Asa sa Nasabtan naman siguro nato. Ang kaning verse mo God, hindi na ko na malimtan kay isa sa verse akong gihan. Permanente kini ani lisakon kanang pagdugmag pagkait ba. Importante kayo no ang gugmaw pagkait sa mga isip ka tao. So except nga kuan ato na siyang putaw sa tong kasing-kasing ang una-una matangad daw kay ato matangad daw permanente kita sulayan kani pagigugma og pagigdait sa tong kuan hinay mong tapad pagigugma og pagigdait Pagigugmag, pagigdait. so usa lang gyud no simple nga example kanang masulayan kita tanan diri murag hilig mong kita sports, dula, basketball, o mga kunsa nga dula. No, masikhan ka, makauna-una bigay kang balos. Di ba? So, wala lang ka ko, sekreto lang, kanang nariuban nga na masikhan na. Mabalang hindi mo nasikhan kay yaw-yaw man, klaro kayo. Pero kung atong kuhan lang, sekreto lang, pero ano gyapon nasakitan gyapon kay kita ni paagit mo balos. Tangan ba? Pero ato na ipahatig babaw ang pagigugma ang pagigdain yun. Amen? Amen. Sige. Bato ta sa mga pag-ampo. We welcome si Brother